buntag Mindanao, gikan diha sa Mati Paingog Basilan. Good morning sa tanan natong naminaw. May, good morning. Yes, may buntag sa imong Kuya Janus ug may buntag sa atong mga kaigsuonan nga naminaw karon labi na sa ato ang mga estudyante nga nagpa-enroll para sa tuang Kakao Eskwela. Yes, no, daghan-daghan na ubay-ubay na gyud ang atong mga estudyante nga nakapa-enroll. O yes, magasugod kita karon sa atong paghahisgot-hisgutan about kakao. Anyway, before ta mag-proceed, May, I would like to greet ang atong mga kaubanan diha sa ACDI Voca. Maayong buntag diha kaninyo kay Sir Orlin, kay Sir Nick, ug ingon man sa atong mga regional managers. Ako po greet ang atong mga kauban nga Cocopal farmer leaders, Yes. no? Kani sila mao ang atong mga volunteer farmers nga gusto nga mutabang sa atong mga mag-uuma. Ingon man ang atong mga project managers, sila Sir Nilo Mercado diha sa PASFO, si Ma'am Flordeline sa Avedra, sa FEDCO, Ma'am Charita Puentespina, Chairman of the Board, o ingon man sa atong mga TECs, no, Training Extension Facilitators, no, sila Naminaw. Oo, yes. naminaw karon sila. May buntag sa inyo hadiya, ma'am ug sir. Yes, Ma'am Lenny Rosos diha sa Davao del Sur, si Ma'am Bex Patalen, Sir Jafet Fernandez sa Zamboanga City. No, sila ang atong mga training and extension coordinators. Good morning sa inyong tanan. Ayan, may buntag sa inyo usab. So Kuya Janus, unsa ba nga ang mga paghisgutan karong buntaga? May magasugod kita karon sa atong hisgutanan sa pag-establisar sa atong kakawan, no? Sa Makalabay, naghisgut kita sa Keychecks 1 and 2, ginamit ang Kakao Check System nga gihimo sa ACDI Voca alang sa Cocopal Farming System Project. Oo, ug kani usa ka giya ug mga nagunang lakang nga gikinahanglan gyud nga gimbuhaton aron malampuson pagprodukto sa kakao sa Pilipinas ug duna kini mga 10 key checks sa tibuok sistema ug gikan sa pag-estabilisar sa atong kakawan hangtod sa pagpaagi sa pag-harvest paingon sa pagtipig sa mga liso nga atong ibaligya nga ilhapong ibaligya. Yes, no, so sa pagpanguma sa kakao, atong girekomenda nga ato yung pagasundon ang napulo ka mga key checks. Sa matag key checks, doon na kinay mga paagi, unsaon pagtuki ang maong mga key checks ug mga rekomendasyon aron makabot ang mga key checks. Ug ato lang i-review gamay ang katong mga key checks Kuya Janus, no. Ang Kakao Key Check 1 mao ang pag-budwood garden na naistabilisar sa pagtigayon, no, nga ang haom na pagdumala sa nursery dinhi atong nahibaw-an nga dili lang di ay ta magpataka og magpalit o kuha og mga similya sa kakao. Yes, Kay listo jud di ay niya siya pagpili ani, so dapat strict po jud ang pagkuha piliani. So piliun na to ang sakto nga mga seedlings sa kakao, no? So tinuod ka na, May, no, kung piliun man lang nato tagaan tag panahon nga makapili, piliun na lang gid nato ang pinakamaayong similya nga aprobado sa NSIC o National Seed Inspection Council. O gikinahanglan nga mukuha ta og mga sayon nga presko diha sa atong budwood gardens aron taas ang produksyon niini. Okay, sa Key Check 2 po ta, Kuya Janus, atong usab hisgutan nga kato di ay Key Check 2 kay ang pag-rehabilitate sa old cacao trees, katong mga kahoy nga gamay na lang ug bunga, less than 10 pods per tree per year, ug kinahanglan na gayud nga pagailisan kini. O pwede kaning pagahimuon pinaagi sa side grafting. Yes, sakto ka na, kaibigang May. So alang sa tanan nga wala makasubay kanato, palihog lang og text sa atong mga keywords nga Kakao KC1 ug Kakao KC2. Akong usbon, capital letters kini tanan, CACAO space KC space 1 ug ang KACAO space KC2. Unya ipadala kini sa atong mga hotline numbers. Palihog kog save kini nga mga numbers, no, para sa atong Globe 0917 609
0908-390-3536 o sa Smart 0908-390-3536 o sa Sun 0943-526-1536. Oo, Kuya Janos, diha nila ipadala kung naa sila yung mga pangutana o usab kung doon na mo yung mga pangutana, palihog lang i-text lang pod kini sa ato ang mga hotline numbers nga giingon ni Kuya Janos kaganina o amo kining paningkamutan nga matubag dayon diha dayon sa maong adlaw nga sila mo text kanato. Yes, so paningkamutan nato na no, nga mahitabo ka na dayon. So karon ang atong leksyon naana sa Kakao Key Check 3. No? Ang atong paningkamutan nga mahuman kini kung dili isumpay na nato sa sunod na atong leksyon ang Key Check 4. No? So karon Key Check 3. Correct. Yes. Alright, ang Key Check 3 gigamit ang maayong kalidad nga pananom o clones nga rekomendado sa NCIC isip grafted o budded rootstock nga nagpangidaron og upat hangtod unom ka bulan gikan sa pagluyong niini. Kuya Janus, unsaon ba nato pagkahibalo o pagtuki sa maong Key Check? Yes, maayo ka na nga pangutana may no. Doon na kita'y pipila ka mga punto nga angayang bantayan, no? Una, kinahanglan nga atong gigamit ang clones nga taas ug abot o high yielding ug girekomendado gyud kini sa NSIC. No? Ikaduha, lig-on kani nga mga seedlings batok sa sakit o peste. No? Ikatulo, upat hangtod unom ka bulan ang pangidaron sa seedlings usa itanom ug ang ikaupat dunay unom kahingkod nga mga dahon o mature leaves na atong ginaingon ug pipila ka linghod ang migawas pa. Ug ang ikalima dunay igong gidak-on ug matured nga punuan ug ang sinumpayan niini maayo na. Ug ang ikaunom ang seedlings walay timailhan sa pag-atake sa piste no, o sakit. Okay, so unom na siya may. Unom. So atong usbon usab kay para malista sa atong mga tigpaminaw Okay. karon. So ang unom ka buok nga kinahanglan nga ilahang Bantayan, bantayan. no? Oo. Ayan ang una gikinahanglan nga atong gigamit ang clones nga taas og abot o high yielding og rekomendado jud kini sa NCIC og ikaduha lig-on batok sa sakit o peste. Murag tao pod no nga kinahanglan lig-on kayo. Og ang ikatulo kay upat hangtod unom ka bulan ang pangidaron sa seedlings o sa ni siya itanom di ay ing ana dayon no. Ang ikaapat pod kay dunay unom ka hingkod nga mga dahon or linghod or kanang matured nga mga leaves. Oo, og pipila ka linghod nga migawas pa. Mas maayo man gud kung mature, di ba? Yes. Ug ang ikalima dunay igong gikadak-on og matured na ang punuan ug ang sinumpayan kay ayos dapat. Oo, naayo na. Ug syempre ang ikaunom ay magkalimot ang seedlings walay timailhan sa pag-atake sa sakit o peste. Yes. So, Grabe. okay. Dinhi sa Kokopal May, wala kita nagasuporta sa pagtanom sa mga kakao nga pinatubo, no? O gipatubo lang gikan sa liso o wala sumpaye. No, ang ACDI WOCA nagarekomenda lamang sa mga sinumpayan o ginatawag na itong grafted seedlings nga rehistrado sa NSIC. Nganong wala man kuya o nganong wala kita na nag-recommend sa ungrafted o walay sumpay nga kakao? O, salamat sa maong pangutana, Meng. Na wala na to gayod suportahi ang ungrafted cacao seedlings tungod kay kinidili maayo ang produksyon. Kung motanom kita og seedlings nga dili sinumpayan, maghulat ka pa og 5 ka tuig usa kini mamunga, usahay wala pa. Kuya, may ana gyud na siya kadungay kuya. Ug posibleng dili pa kini mamunga. Yes, wala gyud na, no? Dili mamunga. Sa grafted grafted clone cacao seedlings may as early as 18 months, no? Mamunga na kini. So napamatud-an kini sa atong mga eksperto dinhi sa Pilipinas. Kini siya 18 months haom pud ang maong nga mga seedlings dinhi sa
klima sa Pilipinas. So, unsa pod ang mga variety ni ini, Kuya Janus? Okay, ang mga girekomenda sa National Seed Inspection Council o NSIC nga mga variety mao kini. Una, ang gitawag natong UIT1. Okay? Sa gusto mo sulat, pwede ninyo ning isulat unsa niya mga varieties, no? So, UIT1. Ikaduha, doon na kita gitawag nga variety nga ICS40. No? ICS40. Doon na po kita variety nga K1. K1. Ikaupat, K2. Na atay gitawag nga BR25. Ug ang ikaunom, UF18. So, Kuya, ako lang pag-ausbon ang varieties nga girekomenda sa National Seed Inspection Council or atong ginaingon nga ACI. Di ba? NSIC. Ayan. So, usbon na to hang una, UIT1. Ang ikaduha ka, ICS40. Ang ikatulo kay K1. Ang ikaupat kay K2. Ug ang ikalima, BR25. Ug ang ikaunom kay UF18. Aron masulat po sa atong mga tigpaminaw. Okay. Alang sa atong mga suki nga wala nakasubay sa atong gihisgutan karon, no, pwede natong i-text ang Kakao Keycheck 3. No? Again, usbon nako Kakao space KC space 3. No? CACAO space KC space unya number 3 ug ipadala sa atong mga hotline numbers. Okay, Kuya Janus, kaganina ato ang nahisgutan ang pagtanom sa grafted o approved clone sa NSIC dunay mas bintaha tungod kay mas dali kining mamunga. So ako ang pangutana, kinahanglan bagayud nga unom ka variety atong itanom o pwede usa lang ka variety? Maayo ka na nga pangutana may, no? Girekomenda gayud sa atong mga eksperto nga kung pwede dunay tulo hangtod unom ka mga varieties ang atong itanom. Mas maayo kung mahimo nato kini aron aduna kitay maayong pollination nga bulak, no, sa mga bulak ug ingon man duna kitay makakuhaan og nagkadaiyang similya. No, example man gud may usahay na mo adto diha, no, nga mamalit nangutana mo palita og BR25 unya ang gitanom nimo UF18 lang. So sayang ang magiging posible nimong income. So kana ang atong gipangita o ginaawhag sa atong mga farmers nga kung pwede magtanom gayud kita og tulo hangtod unom ka NSIC recommended varieties. So ingon ana jud ay Kuya Janus. Yes. So ato ang giawhag nga atong mga mag-uuma nga kung mamahimo tuluhang tuad unom ka NSIC recommended varieties ang atong itanom gyud. Yes. Okay, Kuya Janus, pwede nato makuha ang dugang detalye sa ato ang Keycheck 3. So i-text lang ang Kakao space KC3. Again, atong usbon, capital letters ni siya tanan. Capital CACAO space capital KC space 3. Ug ipadala sa atong hotline numbers ug palihog i-save kaning mga numero para sa Globe 0917-609-3536 ug sa Smart 0908-390-3536 ug sa ato ang Sun 0943-526-1536. Okay. Sa alang sa wala pa nakarehistro, amo kamong giawhag nga magrehistro sa atong Text Information Center. No, i-type lang ang reg o REG, kapital ni tanan, space, pangalan, space, ug ang inyong address. No, akong usbon, REG, capital letters tanan, imong pangalan, space, unya, address. Ug ipadala lang sa atong hotline numbers. Kung gusto pud kamo mahibalo sa dugang mga detalye sa atong mga varieties nga atong girekomenda, pwede usab ninyo i-text ang mga variety ug ipadala lang sa atong hotline numbers. So example, capital letter BR25, walay space, o kinahanglan capital letters tanan, ipadala sa atong
hotline numbers. Okay, so Kuya Janius, kani akong pangutana, pananglitan mo palit na kuog ka ng seedling sa mga accredited nato nga mga nurseries. Unsa bay mga timailhan nga kini pwede na natong itanom? Okay, maayo ka na nga pangutana may, no? Ang mga timailhan nga pwede nato kini itanom na mao ang sumusunod. Una, 4 hangtod 6 na kabulan ang maong similya. Ikaduha, dunay 6 pataas, no? O more than 6 nga matured leaves, wala nay bag-ong turok o linghod nga dahon. No? So bantayan nato na. Ang ikatulo, ang mga punuan matured na pod, no? O ang ikaupat, walay timailhan sa pag-atake sa peste o sakit. Ang ikalima, usa itanom na acclimatize na kini sa lugar o napaanad na o ingon nato napalig-on na kini diha sa inyong mga uma. So mas labing maayo kung maghulat ka og usa ka semana gikan sa pagbiyahe, gikan sa laing lugar usa kini itanom. Okay, so mao to siya ang mga dapat nilang hinumduman aron gwapo ang pagtanom sa ilang mga seedlings. O kinahanglan di ay kuya nga maulian gikan sa stress ang mga seedlings before nato kini itanom o ginatawag nato na acclimatization period. Yes. Murag tao po dahil ninyo ang kinahanglan maulian sa stress bago makahurang nagtaro. Tinuod ka namin, no? Oo. So ato lang i-recap gamay ang cacao K-check tree. So, atong girekomenda nga aron sa malambuong pagpanguma sa kakao, atong sundon ang K-check tree. Ginamit ang maayong kalidad nga pananom o clones nga girekomenda sa NSIC, isip grafted o budded rootstock nga nagpangidaron 4 hangtod 6 ka bulan gikan sa pagluyong. So, kung kamoy doon na pa'y mga pangutana, pwede ninyong i-text ang atong Infotext hotline sa kaning mga numero nga gamiton nato ang keywords nga Cacao KC3. Akong usbon, Cacao C-A-C-A-O space KC space 3. Palihog usab, pakisave sa atong mga hotline numbers, no, sa Globe 0917-609-3536, sa Smart 0908-390-3536, ug alang sa Sun 0943-526-1536. Alright, so ato lang i-review ang atong naisgutan sa Keycheck 3, Kuya Janus, no? Ang Cacao Keycheck 3, mao ang gigamit ang maayong kalidad nga pananom o clones nga rekomendado sa NSIC, isip grafted o budded rootstock nga nagpangidaron og 4 hangtod 6 ka bulan gikan sa pagluyong. Di ba? Ang Budwood Garden na establisar o nagpatigayon ang haom nga pagdumala sa nursery. Tama gid ka na, kaibigang May, no? Sa niagi, ato usad na hisgutan ang mga bintaha, labon na sa kung mutanom kita og mga similya aprobado sa NSIC, sama sa BR25, UIT1, ICS40, K1, K2, o UF18. Oo. Og akong usbon mahinumduman nga kinahanglan nato siguruhon nga ang similya 6 ka bulan usa itanom. Himsog kini dunay matured nga mga dahon og ingon man ang iyang punuan. Himsog kaayo. Himsog, yes. Dapat himsog kaayo. Ug atong naisgutan ang niaging Cacao Keycheck 3 ug magahiskot na kita karon sa Cacao Keycheck 4, Kuya Janus. Yes, tama ka na, kaibigang May. Padayon ta sa atong paghisgutan sa pag-establisar sa atong kakawan ug atong padayon nga giawhag ang atong mga mag-uuma sa pagsubay sa napulo ka keychecks, no, sa Cacao Keycheck system. So karon ang atong leksyon naana sa Cacao Keycheck 4, no? Mao na siya ang farm
establishment, under sa farm establishment. Ug sa atong pagpangandam sa atong yuta ug ang pagtanom sa umama o kini ang key check 4, ang napiling tamnanan haom alang sa kakao ug naamuma usab ang mga tanom niini. So Kuya Janus, unsa ba ang mga angayan natong bantayan sa key check 4? Okay, sa Kichek 4 May, mao kini ang atong angayang bantayan. Una, kinahanglan nga ang atong luna o area nga pagatamnan sa kakao luwas sa tubig ug baha. No? So dili gyud gi-recommend ang waterlogged areas. No? Ang ikaduha, ang yuta dunay taas nga kapasidad sa pagkupot sa tubig o atong gitawag nga water holding capacity. No? Ikatulo, layo sa tubig dagat o kanang parat nga mga dagat. No? Dili na pwede nga masudlan ni siya mga parat nga tubig. Ug ang ikaupat, ang yuta dili daghan ug anay. No? So katong mga pula nga mga yuta, tawag natong ferrosols nga yuta, dili kani pwede alang sa atong kakao. Gikinahanglan usab nga dunay haigong kainit sa adlaw ang kakao. Sa ato pa, hanayon nato ang mga tanom ug igtatanom. Gitawag nato ni proper laying out of the farm. Ug ang last, kung open area man kini, no, open siya, walay laing tanom, kinahanglan usab nato ang temporaryong mga tanom nga mahimong pangpalandong sa bag-ong tanom nga kakao. No, pwede kitang mutanom og kakawate o madidi kakao ug uban pa nga pwede natong gamiton silbing panghimong landong sa bag-ong kakao. So atong usbon na Kuya Janus, no, ang angayang bantayan sa atong mga mag-uuma. Una, gikinahanglan nga atong luna o area kay nga pagatamnan sa kakao kay luwas sa tubig or sa baha. Yes. Human dili maayo ang waterlogged areas. And of course, ang ikaduha, kay ang yuta dunay taas nga kapasidad sa pagkupot sa tubig o ginatawag nato nga good water holding capacity. Yes. O ang ikatulo, layo sa tubig, dagat o parat nga tubig. So dili din siya pwede sa kanang mga beaches kay Yes. Dili gyud. dili siya pwede. O niya ang sunod kay ang yuta dili daghan og anay. Katong gitatawag natong pula nga yuta, may Oo, katong mga daghan ferrosols nga yuta, dili gyud siya pwede. Ya, ang sunod kay gikinahanglan nga dunay igong kainit sa adlaw ang kakawan. So sa ato pa na hanayon yun nato ang mga tanom og atong mga tamnon pa. Yes. Mo na siya ginatawag nato na proper laying out of the farm. Yes. So murag tao pud siya nga kinahanglan pud mo painitan. Yeah. Kailangan vitamins, di ba? Yeah. Vitamin D. Dili pud sobra kainit. Dili po sobra Okay. kainit. Anya ang sunod, ang last Kuya Janus, kay kung ang area open, walay laing tanom, gikinahanglan usab nga ang mga temporaryong mga tanom nga mahimong panglandungan sa bag-ong tanom ang kakao. Og pwede kita mo tanom og kakawati og madre kakao og uban pa. Yes, no? Pwede na siya natong pagahimuon, May. Okay, mas labing maayo pod, May, kung ang klase sa atong mga yuta dunay pH na 5.5 ngadto sa 7.5 lamang. Sa ato pa dili maayo ang tubo sa kakao didto sa mga acidic nga yuta. Nasayran usab sa mga eksperto nga dili maayo ang tubo sa taas nga mga lugar, no, 600 meters above sea level. No, so ato ginang timan-an. Anya okay, tong usbon kato Kuya Janus, no, pila ang distansya sa pagtanom og kakao, unya pila pod ang mga matanom sa usa ka hektarya kaya ani. No. Salamat sa maong pangutana, May. Pila ang magiging distansya o pila ang atong matanom sa usa ka hektarya nga kakao. Ang recommended yun nga distansya sa atong kakao diha ilalom sa kalubihan, kung pwede 4 by 4 meters. 4 by 4 Oo, meters. no? Ilalom na sa kalubihan, May. No? So, makatanom kita og mga 600 kapunuan sa usa ka hektarya. Apan kung open kini, walay lain nga gitanom,
ang distansya pwede natong himuong 3 by 3 meters lang. Pag open. Open. So, kini nagpasabot nga pwede tang mo abot og around 1,500 trees ang matanom matag hektarya. Wait, ano po dahil no? Dako po. Yes. So sa ato pa sa mag-agad ay kini sa ato ang farming system po kaya Janus. Tinuod. Kung duna na itanom ang distansyang 4 by 4 meters apan kung open field kini siya 3 by 3 meters ang distansya. Yes. Unya Kuya Janus, kung ma-layout na nato atong uma or tamnanan, unsa pud ba kadako ang bangag nga atong pagkakaluton? Yes, no. Importante pod ni kaning atong unsa ka ang size sa atong bangag nga pagaandamon, no. Ang recommended nga gidak-on sa bangag dunay gidak-on nga 1 foot o isa ka pie, no. 1 foot ang gidak-on o ang gilamlom usab, no, gilamnon 1 foot. No? So sa pagkalot pwede nang ilahi ang topsoil sa pikas nga bahin ug mas labing maayo ang subsoil ilahi pod. No? Iprepara nato daan ang atong mga bangag kung pwede sa pag-layout usa ka semana usa kita magtanom. So atong usbon Kuya Janus no, ang gidak-on sa atong bangag kay 1 foot by 1 foot og dunay kalalom nga 1 foot usab. Yes. Dako po sa 1 foot. Sa pagkalot ilahi ang pagbutang ang topsoil og ilahi po daw usab ang topsoil. Yeah. Ang subsoil di ay. Yes. Oo. Og mas labing maayo kung naandam na ang mga bangag usa ka semana ang sa pag-schedule sa pagtanom. Opo. Dapat jud ay siya pangandaman og maayo. Yes. So ang tukmang panahon sa pagtanom mas labing maayo kung ang panahon sa pagsugod sa ting-ulan, no? So onset of rainy season. Kung mahimo buhata ang pagtanom sayo sa buntag o late sa afternoon, no? Panahon sa hapon na aron dili kayo ma-stress ang atong mga tanom, no? Magtanom tag init kayo medyo stressful Kay sa ila. Oo. Girekomenda usab nga ang pagbisbis sa atong mga bagong tanom labi na kung walay ulan. Ug mas labing maayo kung makita mo gamit taog ka ng basal nga abono, human pwede kita mo gamit og compost or complete fertilizer. Nya ang topsoil kay mao'y unang ihulog didto sa bangag usa ibutang atong mga seedlings. Yes. Unya gamito nato ang subsoil nga mao'y pangtabon sa nahibilin nga bangag. Tama jud na may, no. Ayaw usab kalimte nung sa pagtanom nato kinahanglan ihugot nato pagduot ang mga yuta. Butangi kini og mga laya nga dahon palibot sa seedlings aron mapabilin ang kaumog sa yuta. Butangi usab kini og landong nga gama sa lukay o bisan unsa man nga pwede natong magamit, no. Ato kining pagahimuon aron dili malawos o malaya ang atong bag-ong tanom maskin ilalom kini sa kalubihan. Unya, Kuya Janus, unsaon na lang kung ang area kay abri o gulay laing tanom? Yes, no mo nang girekomenda gyud may nga kung open area kini magtanom kita og mga temporaryong mga tanom. Unom ka bulan usa nato schedule ang pagtanom sa kakao. Pwede kita mo gamit o ginatawag natong kakawate, fleminja, sisbania, o kaya ipil-ipil no nga dunay distansya 7 by 7 meters. So Kuya Janus, nganong kinahanglan nga dunag yoy landong ang Okay. mga kakawan? Ang original gayod nga environment sa kakao may naggatubo ilalom sa mga forest o kakahuyan. No? So mao ka nang paningkamutan nato nga mahimong dunay landong ang area, mga 50 to 75% nga landong labi na sa mga bag-ong tanom nga kakao. So sa ato pa mas komportable di ay ang kakao kung dunay landong na area. So Yes. sila mas mamunga sila og pag-ayo, paglandong. So meaning dunay maayong kita gikan sa atong kakao. Okay, sakto gid ka na may.
Kung ready na ang atong mga areas alang sa pagtanom og kakao, ayaw gyud kalimti sa pagkuha sa cloned nga mga similya sa pinakaduol nga nurseries sa inyong lugar. Ug ang mga sumusunod nga mga nursery accredited sa ACDI VOCA, kauban ang Sidami, mao ni siya Kuya Janus. Una, PBBFLOI sa Bago Shiro, Tugbok District, Davao City, care of Mr. Mark Pegarino. Okay. Sa Golden Sunset, Malagos Calinan District, Davao City, care of Charita Puentespina. Og sa katulo, Silva's Nursery, Kadalian, Baguio, Calinan, Davao City, care of Johnny Silva. Yes, pwede po usab kita mukuha diha sa Test Dawanas, Wangan, Calinan, Davao City, care of Erlina Ferrer. Og pwede po sa Kennemer Foods Incorporated sa Cap Alcantara, Calinan, care of Guadalupe Ocial. Okay, o diha sa ACS Nursery, Catalonan, Tugbok District, Davao City, care of Alfredo Corpus. Og sa Fedco Nursery sa Katipunan, Santo Tomas, Davao del Norte, care of Rene Dalayon. Ug alang sa impormasyon kung asa makakuha og maayong klaseng kakao, i-type lang ang Cacao Space Nursery, capital letters na siya ha, Cacao, capital C-A-C-A-O, space, nursery, capital N-U-R-S-E-R-Y, ug isend sa atong mga hotline numbers. Okay, no? Para sa mga detalye kung unsa pag-contact kini nga mga nurseries, palihog lang ko i-text ang Cacao Nursery sa gisulti pa ni May sa atong mga hotline numbers. So, Kuya Janus, murag nahumanan jud nato ang hisgutanan sa step 1, ang pag-establisar sa atong mga tanom o kakao. Tinuod ka na, kaibigang May, no? Dunay upat ka mga key checks ang atong nahisgutan sa pag-establisar sa atong kakawan. Ato lang kining usbon sa makajot, no? Ang key check 1, ang Budwood Garden na establisar ug napatigayon ang haom nga pagdumala sa nursery. Atong nahibal-an dinhi ang kinahanglan mogamit kita og NSIC registered varieties sa pag-establisar sa Budwood Garden. Kinahanglan usab nga kita magapili og maayong mga similya, himsog, naa sa dagko nga cellophane ug wala kini sakit o peste. Og alang sa key check 2, mao kini ang pagahiuli o pag-rehabilitate sa old unproductive trees. Atong nahibal-an nga katong mga kahoy nga gagmay na lang ug bunga less than 10 pods per tree per year, kinahanglan na gayud pagailisan ug pwede kani pagahimuon pinaagi sa side grafting. Yes, ug ang alang sa key check 3 gigamit ang maayong kalidad sa pananom o clones nga girekomenda sa NSIC, isip grafted o budded nga mga rootstock nga nagpangidadon og 4 hangtod 6 ka bulan gikan sa pagluyong. Atong gipanghisgutan ang nagkadaiyang varieties sa kakao nga girekomenda gayud sa NSIC sama sa BR25, UF18, K1, K2, ICS 40 ug UIT1. Ug karong adlaw atong nahisgutan ang key check 4, ang napiling tamnanan haom alang sa kakao ug naamuma usab ang mga tanom niini. Ug ato sang nahisgutan ang distansya sa pagtanom aning mga kakao ug gitdak-on sa mga bangag aron matamnan ug ang paghimo sa temporary o live shades. Yes. Dagang salamat sa inyong pakiguban kanamo sa sunod nato nga panag-uban sa susamang oras ug istasyon. Kini ang inyong kaibigan ni Braza. Ug sa ngalan sa ACDI VOCA ug USDA, ako si Janos Lakihon magaingon, ang himaya iya sa Dios. Atong ipadayon ang paglambo sa agrikultura dinhi lamang sa Cacao Eskwela. Maayong buntag.